साहब आपका दावा था मैं जनाब एक तब्दीली लाऊंगा, कितने तब्दीली? आप यहाँ 50 लोग हैं, आप यहाँ 10,000 लोग आ जाए, जो मैं अपनी तरफ से अपने बोर्ड के साथ बैठ के इंसाफ के ऊपर फैसला करूँगा जो मैं समझता हूँ, वो आप चाहे जितनी मर्जी पब्लिक आ जाए वो मैं चेंज नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं महारुख फहद कुरैशी। नाज़रीन, कल मैंने एक शो किया था जिसमें हमने बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, उनके असासाजात जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स में फाइल किए थे उस हवाले से आपको अपडेट किया था, और सिंध में उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई और वोटर्स को किस बुनियाद पर उनको वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से हम सारी सूरत हाल आप लोगों के लिए मंजर आम पर लेकर आए। ये एक सीरीज ऑफ शोज है जो मैं कंडक्ट करूंगी। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी भी सामने आ गए हैं और कागजात नामजदगी में उन्होंने जो डिटेल्स दी हैं वो आप साथ साथ देखते रहेंगे। कार्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन है इमरान खान साहब की, और ये उनके नॉमिनेशन पेपर्स हैं, जो उनके एसेट डिक्लेरेशन है अटैच्ड विद द नॉमिनेशन पेपर्स, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान साहब के जो कुल असासे हैं, उनकी जो मालियत है वो तकरीबन 3 करोड़ 86 लाख रुपए जो है वो बनती है। ज़राए आमदन जो है वो उनके ज़रात है, तनख्वाह है, पेंशन है, बैंक मुनाफा है, इसके अलावा कुछ उनकी ज़रई ज़मीन भी है। लेकिन सारी सूरत हाल के बरक्स खान साहब के पास गाड़ी नहीं है। फिर हम ये भी देखते हैं कि खान साहब के पास हर रोज नई गाड़ी भी होती है, उनकी एक मखसूस गाड़ी भी है जिस पर हर कोई सवाल उठाता है। खान साहब आने जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन्स का जो है वो इंतखाब करते हैं। इसके अलावा खान साहब जो हैं खाने पीने के शौकीन भी हैं, रोज़ आपको कहीं ना किसी के अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हुए नज़र भी आते हैं। इसके अलावा बेतहाशा गैर मुल्की दौरे हैं। अगर उनके सिर्फ मैं गैर मुल्की जो उनके दौरे हैं उनकी आपको तफसीलात मैं शेयर करूं तो उन्होंने कागजात नामजदगी में जो है वो शेयर भी की हैं, और मैं कुछ देर में ये तफसीलात आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 24-25 तो उनके सिर्फ गैर मुल्की जो है वो दौरे बनते हैं, और मुतअद्दिद उनमें से जो है वो स्पॉन्सर्ड है। 2015 से 2018 तक 28 गैर मुल्की उनके दौरे बनते हैं, ज़्यादातर स्पॉन्सर्ड है। अब इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें, जिस बनी गाला के घर के अंदर वो रहते हैं, 300 कनाल, मैं चाहूँगी हम फुटेजेस भी दिखाएं बनी गाला के घर की। 300 कनाल का ये रकबा है जिसके ऊपर ये बनी गाला का घर जो है वो खान साहब का है, और इसकी मालियत जो दिखाई गई है या जो बताई गई है वो 1 करोड़ 14 लाख 71 हज़ार रुपए है। लेकिन कुल असासाजात, अगेन वही बात आ जाती है कि 4 करोड़ से भी कम है। खान साहब के पास गाड़ी नहीं है, कहते हैं जी फर्नीचर वगैरह भी इतना कोई खास नहीं है, हालांकि हमें पता है अभी रेनोवेशन हुई है सारी की सारी बनी गाला के अंदर। तो ये पैसे कहाँ से आता है? ये इतनी लग्जरी ट्रिप्स, इतना लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें, ये कहाँ से इसके लिए पैसा आता है? अगर कोई मुबैना स्पॉन्सर्स हैं इसके पीछे, और जहाज और एटीएम ये सारे नाम अगर लिए जाते हैं तो फिर उनको सामने आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन है? ये तफसीलात भी सामने आने चाहिए। सिर्फ ये कह देना चाहिए कि ये असासे हैं लेकिन सोर्स हमें ना पता चलना, और इलेक्शन कमीशन भी हमें पता है कि हाथ उनके बंधे हुए हैं, वो कहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि रियलिटी में हकीकतन किसके पास कितना माल है? बाहर कैब जी खान साहब के नॉमिनेशन पेपर सामने हैं, फैसला आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी ये जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खान साहब सिर्फ अकेले जो कहते हैं कि जी मैं करप्ट नहीं हूं, देखिए मेरे तो एहसास भी महदूद हैं, क्या इतनी सी बात से खुद वो अगर साफ सुथरे किरदार के मालिक हैं माली तौर पर, तो क्या इससे वो तब्दीली ले आएंगे? क्या वो इनकलाब ले आएंगे जिसकी खान साहब बातें करते थे? सूरत हाल ऐसी नहीं है। सूरत हाल इस वक्त क्या है वो ये आप देखिए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर जो है वो मौजूद है औरंगजेब काकड़ बनी गाला के बाहर से, हम आपको दिखा इस वक्त वहां पे क्या मनाजिर है बनी गाला के बाहर इस वक्त। नाजरीन ये देखिए, ये जो डिसग्रंटल्ड कारकुनान है आज भी वो मौजूद हैं, और ये खान साहब के वो टाइगर्स हैं, ये खान साहब के वो टाइगर्स हैं जिनकी 126 दिन खान साहब ने तरबियत की है, और वो तरबियत आज रंग ला रही है, और आज खान साहब को अपने ही टाइगर्स से जान के लाले पड़े हुए हैं। ये लेटर भी आपको दिखाती हूँ जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने जो है वो चीफ कमिश्नर को सेंड किया है, और वो कह रहे हैं जी कि 700 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं खान साहब बनी गाला के बाहर, तो 300 रेंजर्स जो हैं वो बमा इस्लामाबाद पुलिस के तैनात किए जाए। ये सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त जो है वो बनी हुई है बनी गाला के बाहर के खान साहब के वो टाइगर्स, और वो धरना जो कहते थे जमहूरियत का हुस्न है, आज उस धरने से खान साहब खुद परेशान हैं, उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि ये जो टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम है, इस हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, कुछ चर्चा ये भी हो रहा है कि कोई खुफिया हाथ है इसके पीछे। यानी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कोर कमेटी की मीटिंग्स में या जो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में होते हैं, लेकिन उसके बाद
वो फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो पाता। यानी खान साहब के भी शायद हाथ बंधे हुए हैं, शायद खान साहब के भी इख्तियारात जो हैं वो हाई जैक हो गए हैं टिकटॉक की तकसीम बारे। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जिनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक खान साहब, मैं चाहूँगी विंडो में हम साथ साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन क्लिप्स भी दिखाते रहे और चीज़ों भी दिखाते रहे। तो डॉक्टर शाहिद सिद्दीक खान साहब हैं लाहौर से, जिन्होंने कंटेस्ट किया था 2008 में भी और 2002 में भी, और 2002 में इन्होंने 126 से कंटेस्ट किया था और हाईएस्ट वोट्स इन्होंने लिए थे इमरान खान साहब के बाद। 30,000 से ज्यादा इन्होंने वोट्स लिए थे। इनको भी नजरअंदाज कर दिया गया, इनको टिकट नहीं दिया गया, ये बानी रुकन में से। इसके अलावा आगे बढ़िए तो टोबा टेक सिंह की मैं बात करूं, PP 120 की, 37,000 वोट लेने वाले खावर अहमद साहब को जो है वो टिकट नहीं दिया गया। इंस्टेड चौधरी सरवर के जो भाई हैं चौधरी रमजान, उनको जो है वो नवाज दिया गया। सिकंदर बोसन मुल्तान से, उनको टिकट दिया गया। और मेजॉरिटी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं जो धरना मुजाहिरीन बैठे हुए, वो सिकंदर बोसन के हवाले से वहां पर मौजूद हैं। उनको ज्यादा इख्तलाफ इस बात पे है कि जो आखिरी दिनों में जो पार्टी छोड़कर शामिल हुए, उनको आपने जो है इन पैराशूटर्स को खान साहब नवाज रहे हैं, हकीकी कारकुनों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सिर्फ खान साहब के अगर असासे क्लीन है तो इसका क्या मतलब है? क्या खान साहब वो इनकलाब व तब्दीली ला पाएंगे? इस पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करूंगी। अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ चलूँ जी, मुझे ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो से हसन खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत को बखूबी समझते हैं, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खान साहब आपकी आमद का। शौकत यूसुफ जई साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, फॉर्मर MPA एंड स्पोक्स पर्सन टू CM KPK फॉर्मर, ऑफ कोर्स मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और आयशा गुललई साहिबा का हमें इंतजार है, जिन्होंने हमसे वादा किया और वो कह रही है जी को बिल्कुल करीब करीब है, तो जैसे ही वो शो में हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। हसन खान साहब, आपकी इजाजत तो मेरे ख्याल से तो बनी गाला जरा पहले चले जाते हैं, देखें तो सही वहां सूरत हाल क्या बनी हुई है। औरंगजेब काकड़ हमें बताइए, मुझे पता ये चला है कि धरना मुजाहिरीन जो हैं इनकी तरफ से कुछ चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो सामने आया है। औरंगजेब आप सुन सकते हैं जी? मुझे आवाज नहीं आ रही। चले औरंगजेब को हम दोबारा जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हसन खान साहब, ये क्या सूरत हाल बनी हुई है? वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इमरान खान साहब, तब्दीली के लंबरदार जमात, क्या सिर्फ असासे दिखाना और बता देना कि देखिए जी मेरे हाथ साफ है, मैं करप्ट नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वही इलेक्टेबल्स, वही पुराने चेहरे और नए पाकिस्तान के क़याम के से कबल ही सर पुराने लोग तो इस पाकिस्तान से फारिग कर दिए गए हैं ना। इस सूरत हाल में खान साहब क्या वो तब्दीली लेकर आएंगे? वोटर कन्विंस्ड हो पाएगा? देखिए मारूफ, पहले तो आपने बड़ी ग्राफिकली दिखाया आवाम को या देखने वालों को कि किस तरह एक बंदा, हम भी चाह रहे थे, बड़े एक्साइटेड थे कि एक पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा जो कि वाकई नीट एंड क्लीन और वो पाकिस्तान को तब्दील करना चाह रहा है, उसने जो असासे दिखाए हैं उस पर अगर बात करें या जिस तरह आपने, लेकिन उस पर भी बात करें, एक बात आपने की इलेक्टेबल की। देखिए एक वक्त था कि पाकिस्तान में पार्टियाँ तब्दील करने वाले या नज़रियात तब्दील करने वालों को बहुत बुरा समझा जाता था, और ये आखिर वक्त तक होता था कि जो लोग पार्टियाँ एक्सचेंज करते थे उनको अवाम में भी उनको अवाम भी नज़र से जो अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। पहली दफ़ा हुआ कि खान साहब ने एक टर्म यूज़ किया इलेक्टेबल, बिल्कुल, कि जी पार्टी में इलेक्टेबल होने चाहिए, इनके पास पैसे होने चाहिए। बिल्कुल, ये तो वही पार्टी थी। अगर आप खान साहब की थोड़े से पहले वो इनके साउंड बाइट्स देखे कि मैं जो है अवाम के नुमाइंदे, पैसों वाले नहीं, खान नहीं, जागीरदार नहीं, वडेरे नहीं, मैं आम आदमियों को जो कि रियली पाकिस्तानी है उनको। तो अभी एक तो जो जिस कौम पे जो ज़्यादती हुई वो ये कि ऐसे लोगों के लिए वो पॉजिटिव एक टर्म जिसको अंग्रेज़ी में यूफेमिज़म कहते हैं, यूफेमिस्टिकली आप उनको इलेक्टेबल कहते हैं और आप उनको इज़्ज़त दे रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि खान साहब शायद इसकी PTI के आने से सियासत में जो है एक तब्दीली आएगी। दूसरे आपने देखे एक बंदा जिसको आज से चंद हफ्ते या चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया अमीन और सादिक। मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम ये अमीन और सादिक के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, लोग समझ रहे। अभी इनने आपने एक बात की 300 कैनाल की जो ज़मीन जो बनी गाला की, बनी गाला में आंख बंद करके, क्योंकि हम भी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, आप भी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, देखिए अगर 50 लाख से आपको कम की कनाल मिल गई, हाँ, और ये हमने भी यहाँ पे तकरीबन 40,000 जो है कनाल है, 38,000 रुपए। अगर खान साहब इतने, वही है मैं इतनी झूठ जो है ना, वो कहते हैं विद स्ट्रेट फेस, मतलब ये कि आपको ये आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो बनी गाला की जो 300 कनाल की ज़मीन है
بنی گالا میں جو ہے آپ کو 10 مرلے 1 مرلہ بھی آپ کو 40,000 کا نہیں مل سکتے، امپاسبل کہ 40,000 کا آپ مرلہ لے لیں۔ خان صاحب نے یہاں پہ مبالغہ آرائی سے کام کیا مبالغہ نہیں، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ مبالغہ آرائی تو تب ہوتی کہ چلو 10 کروڑ بتا دیتے، 50 کروڑ بتا دیتے، یہ 100 کروڑ سے بھی اس کی زیادہ قیمت ہے۔ اچھا چلے، شوکت یوسف زئی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، بنی گالا کا آپ نے بات کی، ذرا کلیریفیکیشن۔ میں کہتا ہوں شوکت صاحب سے کہہ دے کہ اگر یہ 40,000 کی کہہ رہے ہیں، اگر یہ 40 لاکھ بھی کنال بیچنا چاہے تو میرے خیال میں اسلام آباد میں ٹک ٹاک کی تقسیم پر میں آتی ہوں، پہلے ذرا اثاثوں کی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم شوکت یوسف زئی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں پروگرام میں، وقت دینے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ شوکت یوسف زئی صاحب، یہ حسن خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے اور زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں، وہاں کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو اثاثوں اور جو ٹیکس ریٹرنز کی تفصیلات فائل کی ہیں، اس میں اگر ہم سے بنی گالا کی پراپرٹی کوئی اٹھا لے، جس کو وہ کہتے ہیں جی کہ تقریباً 1 کروڑ 14 لاکھ روپے اس کی مالیت بنتی ہے، وہ سر کسی طرح سے بھی پریکٹیکل نہیں نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیگر چیزوں کو بھی دیکھیں تو جو خان صاحب کا لائف سٹائل ہے، جو گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو جہازوں میں وہ جاتے ہیں، جو کھانے پینے کے وہ شوقین ہیں، جس طریقے سے وہ مطابقت نہیں رکھتا ان کی اس جو ریٹرنز فائل کیے گئے ہیں اس سے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو ٹیکس ریٹرن کی آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو زمین انہوں نے خریدی تھی، وہ زر خرید ہوتی ہے نا، زر خرید کے جو جس قیمت پہ آپ نے خریدی ہوتی ہے وہی قیمت آپ نے شو کرنی ہوتی ہے نا۔ یہ مجھے عجیب سمجھ نہیں آ رہی، لوگ کس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں کہ جی انہوں نے اتنا شو کیا اتنا شو کیا۔ یہ تو ظاہر بات ہے، جو اتنے پہ خریدی تھی اس وقت یہی قیمت تھی اس کی جس وقت خریدی جا رہی تھی۔ میں اس سے خود گواہ ہوں، جب وہ 1-1 لاکھ روپے کنال میں مل رہا تھا اور میرے بہت سارے دوستوں نے وہ زمین خریدی تھی، اس میں میرے پاس چونکہ اس وقت بھی پیسے نہیں تھے لہٰذا میں نہیں خرید سکا، اور آج بھی پیسے نہیں ہے جو میں نہیں خرید سکتا۔ تو 1 لاکھ روپے کنال تو اس وقت بھی نہیں خرید سکا، اگر آج 1 کروڑ روپے کنال ہے تب بھی نہیں خرید سکتا۔ تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی خان صاحب اگر آپ دیکھیں کہ 1 کروڑ روپے پہ اس وقت اسلام آباد میں بہترین سا گھر مل سکتا تھا جس وقت انہوں نے یہ جگہ خریدی تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک جنگل تھا، یہ ہم خود جب آ رہے تھے اس وقت کچی سڑک تھی اور عجیب سا ماحول تو یہ تو ان کی وجہ سے بڑا آباد بھی ہوا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہی اس کے اوپر رسپانس آئے گا شوکت یوسف زئی صاحب کے اس زمانے کی تھی۔ چلے اگر اس سے آگے ہم بڑھ جاتے ہیں اور ابھی ہم ان کے جو لیٹسٹ ان کا لائف سٹائل ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی دورے جو انہوں نے تفصیلات شیئر کی ہیں 2015 سے 2018 تک 28 غیر ملکی دورے متعدد جو ہے وہ سپانسرڈ تھے۔ سر یہ کیسے سپانسرڈ ہوتے ہیں، کون سپانسرڈ کرتا ہے؟ خان صاحب جس گاڑی میں گھومتے ہیں کیا وہ سپانسرڈ ہے؟ ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے؟ ایسے کوشچن کر رہی ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے ہم نے کتنے ٹور کیا، اب یہ بھی ذرا دیکھیں، ہم تو اس کے پارٹی کے ایک چھوٹا سا 10 رکن ہوئے، ٹھیک، ایک 10-12 ٹور تو میں نے کیے ہوں گے یورپ کے اور ادھر ادھر کے، اور سپانسر ہے ظاہر بات ہے۔ تو عمران خان کی بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ عمران خان کو تو ساری دنیا سپانسر کر لے گی، وہ ظاہر ہے شوکت خانم کے لیے جاتے ہیں، نرمل یونیورسٹی کے لیے جاتے ہیں، ٹنڈے کے لیے جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لوگ ان کو سپانسر کرتے ہیں۔ اور یہ تو میں عجیب سے آپ سے سن رہا ہوں کہ جی ان کو کون لوگ ہیں جو ان کو سپانسر کر رہے ہیں؟ یہ پاکستانی ہے، کوئی پاکستان کے لیے خطرناک لوگ نہیں ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، محبت کرتے ہیں عمران خان سے، ان کی محبت کی وجہ سے تو ہم نے پوری دنیا دیکھ لی۔ ٹھیک ہے، اب سر وہ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں وہ تو خیر آپ کا کیس بھی چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اکبر بابر صاحب لے کے چلیں، وہ تو خیر فیصلہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے، پاکستانی ہے نہیں ہے۔ لیکن حسن خان صاحب مجھے آپ یہ بھی بتائیے سر کہ یہ چلے چاہنے والے ہیں خان صاحب کے اور وہ جاتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے تو اسپانسرشپ کی بات سمجھ آتی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس بھی کوئی اسپانسر کر رہا ہے؟ کیا کوئی خفیہ ہاتھ ہے ان کے پیچھے؟ اور کیا خود خان صاحب سے بھی اس حوالے سے اختیارات جو ہیں وہ چھینے جا چکے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے نا پروٹیسٹ آپ کے سامنے، دیکھیں یہ ایک تاثر ہے اسلام آباد میں بھی اور جنرلی بھی، ایون پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ورکروں میں بھی کہ جینون ٹھیک۔ ابھی یہ شوکت یوسف زئی صاحب ہے، یہ خود بھی ناراض اس لیے تھے کہ شوکت صاحب نے جس حلقے سے الیکشن جیتا تھا اور جس حلقے سے یہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، پشاور 2 کا تھا یا پشاور ہی کا حلقہ تھا، اس کو وہاں سے لے جا کے، ٹھیک ہے شنگلہ اس کا آبائی علاقہ ہے، لیکن شوکت صاحب نے میرے خیال میں جب سے وہ کیا ہے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی پشاور میں رہے، کبھی شنگلہ اتنا اس کا وہ نہیں رہا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں یہاں پہ بنیر میں ابھی ایک ایک بندہ تھا جو کہ چند سو ووٹوں سے وہ رہ چکا تھا، اس کو چھوڑ کے ایک اور بندے کو، نئے بندے کو لا کے جس کو اس نے شکست دینی تھی اس کو ٹکٹ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً مہینہ تو میں ہفتہ 10 دن ہو رہے ہیں کہ بنی گالہ کے سامنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، خان صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب
آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرے. جب ہم نے ایکسپوز کیا ان کو, they were the corrupt people, اور آپ کہتے کہ ان کے پیچھے لگو, ان کے جو ان کو ایکسپوز کرو. آج آپ ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں, اور جو میں نے کہا قوم کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ ان کو آپ عزت دے رہے ہیں, ان کے لیے آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں الیکٹیبل. یہ قوم کے ساتھ بڑی زیادتی. دوسری شوکت صاحب نے ایک بات کی, بنی گالہ کو اس وقت میرے خیال میں آج اگر ایک بندہ F7 یا F6 یا F5 میں رہ رہا ہے اور اس نے آج سے 20 سال 30 سال پہلے, آج اس کی قیمت ہے 15 سے لے کر 20 کروڑ, اور ایک بندہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو جی 15 لاکھ کا بنگلہ ہے. دیکھیں خان صاحب سے اس لیے لوگ چاہتے ہیں کیونکہ خان صاحب کا کیمپین جو تھا, دیکھیں کیمپین جو تھا وہ کیمپین آپ نے سچائی, انصاف, عدل اور لوگوں کو تھوڑا سا مورالٹی آپ نے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا. تو یہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے کوئی خلاف نہیں ہے. بالکل بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے. چلتے ہیں ذرا بنی گالہ, اورنگزیب کا ساتھ موجود ہیں. جی مجھے اسٹوڈیو میں آڈیو دے, مجھے آواز کم آ رہی ہے. تو اورنگزیب ذرا بتائیے, یہاں پہ لوگوں نے جو مظاہرین ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں, انہوں نے کیا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کیا ہے؟ تقسیم کے حوالے سے اعلان کیا تو پاکستان کے ساتھ کارکنان جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے, اور ان کی طرف سے شدید اقدامات کا سامنا بھی جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ میں بتاتا چلوں اس وقت میں موجود ہوں جو ہے بنی گالہ میں عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر, جہاں پہ 154 ملتان جبکہ ساتھ ساتھ کرک اور شب قدر کے جو کارکنان ہیں ان کی یہاں پہ جو ہے چوتھے روز ان کا مسلسل احتجاجی دھرنا جاری ہے. کارکنان کا مطالبہ ہے کہ یہاں پہ جو پیراشوٹر جو رہنما ہے انہیں جو ہے پارٹی پر مسلط کر دیا. ذرا بات کروائیے ان کارکنان سے, ذرا ہماری بات کروائیے. جی جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ موجود ہے شب قدر کے جو یہاں پہ جو ناراض کارکنان ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ان کی مطالبات اگر نہ مانے جائے تو ان کا آگے لائے عمل کیا ہوگا. جی اگر آپ کی مطالبات نہیں مانے جائے گی پھر کیا لائے عمل, کیا آپ آزاد حیثیت سے لڑیں گے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کریں گے؟ انشاءاللہ ہم آزاد حیثیت سے لڑیں گے اور یہ سیٹ جیت کے عمران خان کو گفٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, میرا اس وقت موجود ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں. جبکہ کئی مطالبہ ہے کہ جو سکندر بوسن مسلم نون کے جو سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں انہیں ٹکٹ نہ دیا جائے. جبکہ ایک جو نظریاتی کارکنان ہے, جبکہ ملتان میں جو ہے بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکنان ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. آپ اورنگزیب آپ لوگوں سے بات کیجئے, میں سننا چاہتی ہوں کہ کیا کنسرنز ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کیا مطالبات ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں لوگوں کا ہم دیکھیں کہ کافی دن ہو گئے آج ان کا جوش و ولولہ کیا کم پڑ گیا, ماند پڑ گیا, ابھی بھی ان کے مطالبات کیا؟ آپ زیادہ تر ان سے بات کیجئے پلیز. میرے صاحب ملتان کے کچھ ناراض کارکنان بھی موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا کیا مطالبات ہے. جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو یہ حاجی سکندر حیات بوسن ہے, پچھلے 2013 میں اس کو ٹکٹ دینے کی کوشش ٹکٹ دیا, مگر وہ شخص ان ٹائم بھاگ گیا. اب پھر ہمیں ایسی کیا مجبوری آ گئی کہ ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے کہ جس نے پچھلی دفعہ کلمہ پڑھ کے کہا تھا خان صاحب کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, کچھ دن بعد چھوڑ گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک احمد حسن ڈیڑھ کو کیوں نہیں ٹکٹ دیا جا رہا؟ وہ ایک نظریاتی کارکن ہے, اس شخص نے پی ٹی آئی کو ملتان میں ایک ایسی پوزیشن پہ کر دیا کہ آج ایک سابق وفاقی وزیر اپنے آپ کو جیتنے والا گھوڑا کہتا ہے وہ بھی آ گیا, جبکہ اس سے پہلے وہ ہارتا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک احمد حسن ڈیڑھ کو ٹکٹ دیا جائے. اگر اس کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو حاجی سکندر حیات بوسن ایم این اے نہیں بن سکتا. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے. اچھا مجھے کاکر صاحب مجھے یہ بھی ذرا ان سے پوچھ کر بتائیں کہ اسلام آباد پولیس نے خط لکھا ہے, ڈی سی صاحب نے اسلام آباد پولیس کو خط لکھا ہے, اور اسلام آباد پولیس آگے مطالبہ کر رہی ہے جی کہ رینجرز بلائے جائیں. تو کیا خطرات لاحق ہے خان صاحب کو ان مظاہرین سے جو رینجرز تک تعینات کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ ذرا پوچھیں ان سے یہ کس حد تک جا سکتے ہیں. اچھا جیسے کہ وہاں پہ لیٹر لکھا ہے رینجرز کو کہ یہاں پہ جو ہے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے یہاں پہ رینجرز تعینات کیے جائے. تو ایسا کیا خطرہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو اپنے کارکنان سے؟ ہم عید والے دن وہاں سے چلے تھے, عید کی نماز پڑھ کے, اور آج تک آگے. یہاں کسی سے پوچھ لو, ہم نے ملتان والوں نے تو ایک پتہ بھی نہیں توڑا, بلکہ ہم تو یہاں سیکورٹی فورسز کو جو یہ بیٹھی ہے ان کے ساتھ تعلقات ہے. ہم ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اپنے طور پہ, ہم ان کو اپنے طور پہ پانی بھی پلاتے ہیں.
चाय भी पिलाते। हम तो पुरअमन लोग हैं, हम तो औलिया के शहर से आए हुए हैं, हम झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो तबलीग करने वाले लोग हैं। हम तो खान साहब के जो नीचे जूनियर्स बैठे हैं उनको तबलीग करते हैं कि मेहरबानी करें आप पूरे पाकिस्तान की टिकटें तकसीम करें, इन पैराशूटरों को रोको। क्यों कि हमारे लोग आ रहे हैं हमारे साथ, हम 5 दिन से यहाँ बैठे, यहाँ हजारों आदमी आ रहे हैं जो आके कहते हैं कि भी पैराशूट ऊपर से आ गया। हमने तो ये पैराशूट का लफ्ज भी यहीं सुना था। अच्छा, हम तो पहले लोटा कहते थे, हम तो कहते थे लोटो बना लो। इनसे ये भी पूछें कि खबरें ये भी आ रही है कि ये पैराशूटर्स खान साहब नहीं कोई और लॉन्च कर रहा है, कहीं और से कोई खुफिया हाथ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स एलोकेट कर रहा है, और खुद खान साहब के इख्तियारात भी महदूद हो चुके हैं, हाईजैक हो चुके हैं उनके इख्तियारात। क्या इनके पास भी कोई ऐसी खबरें हैं? क्या इनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है? ये भी बता दीजिए कि जैसे जो पैराशूटर आप कह रहे हैं तो इनको कौन लॉन्च कर रहा है? ये जो खान साहब एक पार्टी के हेड है, उनके नीचे जो नीचे जूनियर कैबिनेट है जो उनके नीचे है, जो अपने आप को कहते हैं कि भी हम सब कुछ है, वो अब सबको पता है, जिसमें KPK से खट्टक साहब हो गए, मुल्तान से हमारे यूसुफ अब शामूद हो गए, तरीन साहब हो गए, अलीम खां हो गए, ये लोग ये चाहते हैं कि हम अपने तौर पे MNA को लेके आए ताकि हम मजबूत हो जाएं, कल को खान साहब से गलत काम कराएं जो पहले कराते रहे। हम ये कहते हैं खान साहब से, खान साहब अगर आप इनकी बात मानेंगे इंशाअल्लाह ताला हम इनको आगे नहीं चलने देंगे, और हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि हम अपने अपने कैंडिडेटों को जितलवा के खान साहब। ठीक है जी, हम ये मजीद भी सुनेंगे। बनीगाला में जो मुजाहिरीन जो टाइगर्स जिनके 126 दिन खान साहब ने ट्रेनिंग की है, आज उन्हीं टाइगर्स से खान साहब को जान के लाले पड़े हुए हैं, उस पर जरा मजीद भी बात करेंगे। शौकत यूसुफ जई साहब, हसन खान साहब मेरे साथ मौजूद रहेंगे, एक वक्फा मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। आयशा गुल अलाई साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया जी, साबिक रुकन कौमी असम्बली, साबिक तो नहीं अब रहनुमा तहरीक इंसाफ, खैर वो भी हैं क्योंकि केस वो जीत चुकी हैं। आयशा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आयशा, ये जो जमहूरियत का हुस्न कहते थे ना खान साहब, धरने, आज वही धरने बनीगाला के बाहर हो रहे हैं, और वही टाइगर्स जिनकी उन्होंने 126 दिन ट्रेनिंग की थी, आज उन्हीं टाइगर्स से खान साहब को जान के खतरात हैं। खतरात क्यों हैं? टिकट एलोकेशन का इशू है। टिकट एलोकेशन के ऊपर खबरें ये हैं कि खान साहब के भी हाथ में नहीं है, उनकी पावर्स सलब कर ली गए हैं, उनके इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं, कोई और है जो टिकट एलोकेट कर रहा है, कहीं और से कोई खुफिया हाथ है, इसका चर्चा है। आप भी टिकट मांग रही थी, खबरें ये आ रही थी, इस वजह से सारा तनाजा खड़ा हुआ जी, आपको भी टिकट नहीं दे सक रहे थे। टिकट दे नहीं सक रहे थे या दे नहीं सकते थे? मैं आपके एनालिसिस मेरे ख्याल से मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ कि कोई खुफिया हाथ हैं उनके पीछे। जुल्फ़ी बुखारी का नाम ECL से निकालने में क्या कोई खुफिया हाथ था, या कोई लोग कहते हैं कि इलेक्टेबल्स या खान साहब को मशवरे देने वाले लोग जो हैं वो उनको गलत मशवरे देते हैं? मेरे ख्याल से जुल्फ़ी बुखारी खान साहब के अपने दोस्त थे, और इमरान खान की जो ब्लैक मनी है उसको वाइटन करने के लिए वो उनके फ्रंट मैन हैं, क्योंकि उनके असासों में जो इजाफा हुआ है 16 कंपनियाँ हैं जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर। और नवाज़ शरीफ का नारा होना चाहिए कि मुझे ही क्यों निकाला, क्योंकि पनामा पेपर्स में NAB के ऑफिशियल दस्तावेज़ात में जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो 16 कंपनियों के मालिक हैं। तो इमरान खान इमरान खान के फ्रंट मैन हैं, और इमरान खान क्यों उनकी खातिर इतना रिस्क लेते हैं कि उनका ECL से नाम निकलवाते हैं और जो है उनको अपने साथ उम्रे पे लेकर जाते हैं। दूसरी बात यह कि जो जहांगीर तरीन का बेटा है अली तरीन, उसको टिकट क्या किसने कहा कि आप उनको दें? फिर शाह महमूद कुरैशी का जो बेटा है मखदूम ज़ादा ज़ैन कुरैशी, मौरूसियत के दावों की धज्जियाँ उड़ाना, ये इमरान खान को किसने कहा? ये कोई कहने वाला नहीं है, ये बहुत ही ये दूसरों पे इल्ज़ामात डालने वाली बात होती है। तो मैं समझती हूँ कि आज चौथा दिन है तहरीक इंसाफ के जो बाहर हैं, जो एक सिटी से वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका जो है वो धरना है, भूखे प्यासे वो वहाँ बैठे हुए हैं। और क्योंकि सारे क्रिमिनल्स आ गए हैं, सारे कर्जा माफ़ करवाने वाले आ गए हैं, सारे वो लोग आ गए हैं जिसको सिकंदर बोसन कहते हैं, जिसको नज़र मोहम्मद गोंदल कहते हैं, जिसको नदीम अफजल चंद कहते हैं, जिसको जो है लियाकत जतोई कहते हैं, उनके सारे ख़ानदान समेत जो मौरूसियत के दावे वो सब आ गए हैं। कब्ज़ा माफिया डॉन्स, मैं समझती हूँ कि देखिए ना, मुशर्रफ को ये लोग कहते हैं कि मुशर्रफ जो है उसको बार बार हमारे सियासतदान उनके पीछे पड़े हुए हैं। मैं कहती हूँ कि मुशर्रफ साहब ने जिस तरीके से जो पाकिस्तान के लिए वो ऑनेस्ट रहे हैं, इस तरीके से ये तीनों लीडरान इन्होंने तो लूट मार किया पिछले 5 सालों में। अच्छा, खान साहब की तो मजबूरी है ना आयशा, उन्हें इलेक्टेबल्स चाहिए, लेकिन वो इनकलाब लाना चाहते थे। खान साहब क्या कहते थे पहले, उनकी क्या वो इनकलाब ला सकते हैं इन शहरों के साथ या नहीं? सुनिए जरा खान साहब क्या कहते थे। कभी रवायती सियासत में कामयाब नहीं हो सकता है, उसमें वो उनकी पिच पे मैं नहीं खेल सकता। एक तरफ हम बार बार कह रहे हैं कि इनकलाबी जमात है, इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहती है, एक मूवमेंट के तहत जीतना चाहती है। दूसरी तरफ वही पुरानी शक्लें डालने जिनसे लोग आज तंग आके आए हुए हैं।
खान साहब आपका दावा था मैं जनाब एक तब्दीली लाऊंगा, कितने तब्दीली? जी कितने है वो तब्दीली? शौकत यूसुफजई साहब आप साथ मौजूद हैं? शौकत साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, भारत कैफ उनको कनेक्ट करने की जरूरत। मारूफ में कह रही थी कि देखिए ना, कब्जा माफिया डॉन्स को देखे ना, मलिक रियाज किसकी पुश्तपनाही में है? जरदारी, आसिफ जरदारी की पुश्तपनाही में है। इसी तरीके से जो मलिक रियाज हैं वो बहरिया टाउन के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। वो बेवाओं और यतीमों के छोटे छोटे प्लाटों पे कब्जे करते हैं और डॉन बने हुए जरदारी को पैसा पहुंचाते हैं। फिर अलीम खान हो गए, उसने यहाँ इस्लामाबाद में भी कब्जे किए हुए हैं। यहाँ पार्क हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क एवेन्यू है, वो अलीम खान की जो है वो ओनरशिप है। और इसको अब निगरान हुकूमत ने मौजूदा जो है उसको NOC दे दिया है, हालांकि पिछली गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों ये दे रहे हैं। इसी तरीके से ECL पे नाम निकाला गया, ये जो आजम खान है, इमरान खान फाउंडेशन के जो बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने क्यों निकालने दिया? तो ये चीज़ है। फिर अलीम खान कब्जा माफिया का हिस्सा है, सरदार जाफर लगारी PTI का हिस्सा है, वो कब्जा माफिया का हिस्सा है। पेशावर में एक शौकत अली हैं, वो भी हिस्सा है। तो ये जो सियासतदान है, ये गरीब के बहुत नारे लगाते हैं तकरीरों में, लेकिन ग्राउंड पे कब्जा माफिया डॉन्स के इन्हीं के ATMs हैं, इनके किचन चलाते हैं, इनके हेलीकॉप्टरों के खर्चे बर्दाश्त करते हैं। और ये फिर आखिर में चले जाते हैं परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर। मैं समझती हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर ये धमकियाँ देते हैं तो ये जरदारी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए, इमरान खान को, नियाजी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए, नवाज शरीफ को ना दी जाए, क्योंकि ये तीनों चार्टर तैयारों में फिरते हैं। परवेज़ मुशर्रफ 3 कमरों के अपार्टमेंट में रहते हैं और ये तीनों जो हैं वो 100 कनाल के महलात में ये लोग रहते हैं। चार्टर तैयारों में मुशर्रफ को नहीं मिली है इजाज़त, तो परवेज़ मुशर्रफ को नहीं मिली है। 20-25 कनाल की कोठी है, उन्होंने, लेकिन फर्क है कि वो बीवी के नाम है। वो कोई जो है वो कोई कब्जा माफिया डॉन्स परवेज़ मुशर्रफ लेकर नहीं, उन पर भी हम जाए, उनकी तफसीलात नॉमिनेशन पेपर्स आते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे बड़ा डॉन कब्जा माफिया तो मेरे ख्याल में चाहे मुशर्रफ साहब थे, किसने आईन को उतर के पूरे कौम पे आई डोंट थिंक सो। वो हमारी डिस्कशन उधर चली जाएगी। लेकिन आयशा ये जो बात कर रही हैं कि हम तो ये कह रहे हैं खान साहब सिर्फ 4 करोड़ छोटा सा घर, कोई इतने असासन, लेकिन वो कह रही है कि फ्रंट मैन है उनके पास और उन्होंने खास तौर पे नाम लिया अलीम खान का, उन्होंने जुल्फी बुखारी का नाम लिया। क्या आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? खान साहब इतना बड़ा स्टार, इतना फेम है उनके पास, इतनी दौलत उन्होंने कमाई है, सारी दुनिया में घूमते फिरते हैं, वो जो चाहे हासिल कर सकते हैं, उन्हें क्या जरूरत है फ्रंटमैन के और इतने पैसे इकट्ठे करने की? सर क्या लालच है? मेरे ख्याल में आयशा खान साहब के साथ काफ़ी इनकी एसोसिएशन रही, उनके पार्टी के मेंबर थी और 120 दिन का जो धरना था उसमें आपने देखा होगा कि आयशा बिल्कुल इनके साथ रही, तो इनको ज़्यादा पता डेफिनेटली होगा उसके अपने लीडर का। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ये थोड़ा सा, एक तो होती है रेटरिक्स में चले जाते हैं, कुछ वो जो सामने कर रहा है हमें उन पे नज़र रखनी है कि वो कर क्या रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड है। जिस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह टिकटों की तकसीम, देखिए स्लोगन क्या था, चेंज, रिवायती सियासतदानों से वो मोरसी सियासत नहीं होगी, और ये है कि वर्कर्स को स्पेशली नौजवानों को इज्जत देंगे। अभी इस वक्त देखिए कि ये सारी चीजें जो थी खान साहब ने, मेरे ख्याल में इस पे अगर हम फोकस करें तो इनफ है। और बाकी ये देखिए अगले सेगमेंट में मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक मुख्त वक्फा मेरे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बनी गाला में इस वक्त भी अभी रात के देखें 9:15 बज गए, लेकिन सूरत हाल देखें, लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद है, बैनर्स लगे हुए हैं, रश लगा हुआ है। काकड़, ये सब लोग कब तक इनकी वापसी होगी? ये चार्टर ऑफ डिमांड इन्होंने सामने पेश कर दिया, क्या ये कह रहे हैं कि अब तो रेंजर्स भी बुला ली गई है, आगे क्या लाया अमल है इनका? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुनों की जानिब से जो ये मुतालबा सामने आया है कि जब तक जो नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला नहीं आता उनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। इनको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी 3 बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तीनों बार नाकाम हो चुके हैं। जो मुल्तान के जो मतवाली है उनका ये कहना है कि जब तक नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला नहीं होता और सिकंदर बोसन को टिकट जो है ना दिया जाए, उस हवाले से उनका धरना जारी रहेगा। जबकि इनका कहना है कि यहाँ पे जो है वो उस वक्त तक ठीक है, साथ ही रहेगा। आयशा, आप क्या मुस्तकबिल देख रही हैं इमरान खान साहब का? टाइगर्स इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए हैं, ट्रेनिंग उन्होंने की थी, अब उन्हीं को ट्रेनिंग उल्टी पड़ रही है, क्या फ्यूचर है? बनीगाला में पुलिस तैनात हो गई है कि इमरान खान को कहीं मार ना पड़ जाए अपने कारकुनों के हाथों। अब जब ये सूरत हाल आपकी हो जाए और आपके जो वर्कर्स आपसे इतने डिसएन्चेंटेड हो जाए, तो फिर आप मुल्क में क्या तब्दीली लेकर आएंगे? क्योंकि वो सारे क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ ये बेचारे सड़कों पे इमरान खान को लेकर आते थे, वो सारे क्रिमिनल्स तो आपके पास आ गए। और मैं समझती हूँ कि अभी सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं
ان کو ایک پاکستان میں ایک مڈل کلاس اور غریب طبقے کی ایک پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہو چکی ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی ایک متوسط طبقے سے ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ اب 4 جگہ سے عمران خان صاحب کے خلاف صفحہ کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کے جو 90% لوگ ہیں وہ غریب اور مڈل کلاس سے، نہ میرے پاس کوئی چارٹرڈ طیارے ہیں نہ ان کے پاس ہیں۔ 3 لوگ ہیں، زرداری ہے، نواز شریف ہے اور عمران خان ہے، ان کے پاس چارٹرڈ طیارے ہیں، عمریں بھی 1.5 کروڑ کے وہ کرتے ہیں، 300 کنال کے محلات میں رہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے مڈل کلاس اور غریب طبقوں کو اپنے رائٹس کے لیے اب خود اٹھنا پڑے گا۔ میرے نہ شیر ہیں، نہ جیالے ہیں، نہ کھلاڑی ہیں، اب میری ابابیل فورس ہے اور ابابیل فورس کنکریوں سے جو ہے ان 3 ہاتھیوں کو مارے گی انشاءاللہ اور شکست دے گی جو پاکستان کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت خوب۔ آپ سمجھتے ہیں عائشہ گل اللہ صاحبہ اپنی اس میں مطلب عزائم تو بہت زبردست ہیں ان کے، کیا پاکستانی خود اپنے ووٹ کو عزت دینا سیکھیں گے سر؟ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس طرح میں نے کہا نا کہ اس میں ہمارے سیاسی لیڈران جو ہے وہ ایک مافیا کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس طرح وہ الیکٹیبل کی بات یا وننگ ہارسز کی بات جو ہو رہی ہے، وہ بدقسمتی سے ابھی تک وہ لیول ابھی ہم نے وہ نہیں کیا۔ ہمیں تو کسی نے نہیں نہ روکا، ہم تو جا کر اپنی مرضی سے ہم تو عائشہ کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی یہ تو ہے ڈیموکریسی میں یہ ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ابھی تک جو ہے لینڈ کروزر سے متاثر ہونا بریانی کی پلیٹوں پہ بکنا چھوڑ دیں، بریانی کی پلیٹوں پہ بھی بکنا چھوڑ دیں۔ یہ ویسے مشکل ہے، خدا کرے کسی طرح ہی ہوئے، نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے انہوں نے نقل اور رٹے والی جو تعلیمی نظام ہے جس سے آپ نہ کوئی سائنسدان بنا سکتے ہیں، نہ کوئی چھوٹا ایجاد کرنے والا بنا سکتے ہیں، نہ کوئی پروفیشنلز بنا سکتے ہیں، رٹے اور نقل کی تعلیم سے آپ کے بچے کیا بنیں گے؟ ان تینوں صوبوں میں مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی صحیح تعلیم، معیاری تعلیمی نظام انہوں نے امپلیمنٹ کیا پچھلے 5 سالوں میں؟ ان تینوں کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان سب کے بچے جو ہیں وہ گرامر اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکول کے معیار میں ان کے تینوں صوبوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، پرائیویٹ ہسپتال اور پرائیویٹ اسکول باقی سارے مستقبل کے دعووں کو اور وعدوں کو چھوڑیں، ابھی تک جو دیکھیں آپ کے لیڈر ہیں عمران خان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، زرداری کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، یہ نسل در نسل پاکستانی قوم کو غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں، نسل در نسل یہ شوگر ملز مافیا، فلور ملز مافیا، یہ سب ان کے پاس ہیں، پاکستانی قوم کو پلاسٹک کی روٹیاں کھلاتے ہیں تاکہ ساری عمر ان کا جو ہے بہت بہت شکریہ عائشہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ صاحب شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اپنے ووٹ کو خود عزت دینا سیکھیے، اس کے لیے سیریز آف پروگرام ہم نے کیے، کل پیپلز پارٹی، آج پاکستان تحریک انصاف۔ آنے والے دنوں میں آپ کیپٹل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر سیاسی جماعتوں کے وعدے جو انہوں نے کیے وفا ہو سکے یا نہیں ہو سکے، اس پر ایک طویل سیریز آف شوز دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔